Okay, so sekarang kita switch to the example yang ketiga, iaitu example 3. Okay, determine the internal resisting torque in each segment and draw the internal torque diagram for the shaft subject to the internal torque shown. So kalau tengok kat sini, you all kena buat cari nilai the internal resisting torque in each segment. Kalau tengok kat sini, dia ada A, B, C dan D. So kita akan potong lah. Maksudnya kita akan buat rentasan bagi setiap segmen tu. Kalau AB tu antara tengah-tengah dia, AB tu. Jadi untuk AB 1/1, untuk B dan C 2/2, dan untuk bahagian C dan D adalah 3/3. Okay. Untuk solution untuk bahagian segmen AB, so kita akan ada 1/1. Jadi kita akan buat dia punya tu. Okay. And then dia punya torque dia adalah ke dalam. Okay, sebab dia mengacu keluar kan. So kita tengok bahagian A dengan B tu still sama. Direction movement dia sama. Jadi dia akan mengacu ke dalam lah. Maksudnya torque tu mengacu keluar. Okay, bahagian 1/1 tu dia ke dalam. Jadi dia guna hand rules. So dia movement dia adalah bahagian ni. Jadi dia punya torque dia adalah minus 1 kilonewton times meter. And the point 2/2 antara B dan C segment. Tapi kita akan hanya consider, iaitu kita akan ambil point AB. Jadi point AB, so you akan dapat dia, okay, iaitu minus 3 kilonewtons time meter. Sebab dia adalah in opposite direction. Okay. So kalau ikutkan kat sini, sebab yang 1/1 tadi, sebab dia adalah, kalau yang A tu dia anti-clockwise, so positively, but is rotation for this adalah anti-clockwise. Rotation dia adalah clockwise, jadi dia adalah minus lah. Untuk point 2/2 pun sama. Okay, sebab dia memandangkan dia adalah clockwise, jadi dia adalah negatif lah. So 1 kilonewton positively. Okay, kita akan buat formula macam biasa lah. And then for the segment 3/3, kita hanya consider pada point D saja. Point D saja. Jadi kalau ikutkan 2.5 kN time meter adalah so dia adalah 2.5 kN time meter adalah positively ya. Jadi kita akan buat dia punya diagram dia. So boleh tengok lah, A ke B, so minus 1 kN times meter, B to C minus 3 kN times meter, and bahagian C to D adalah positif 2.5 kN times meter. Okay. Example 4. Okay, so untuk example 4 ni dia beritahu the shaft is hollow from A to B, okay, and solid from B to C. Okay, so maksudnya ni ada satu shaft. Jadi kalau you all tengok dekat segmen A to B tu adalah bahagian hollow, maksudnya dia ada lubang kat dalam tu, dan bahagian B to C adalah bahagian solid untuk shaft tu lah. Determine the maximum shear stress developed in the shaft. The shaft has an outer diameter of 80 mm and the thickness of the wall of the hollow segment is 10 mm. Itu you all tengok dia punya moment adalah 2 kN time meter dan B adalah 4 kN times meter. Jadi for the solution kita akan selesaikan dekat bahagian okay, kita akan dapatkan dia punya JAB dulu, itu polar moment of inertia JAB. So kena guna rumus pi over 2 ke dalam kurungan outer diameter kuasa 4 tolak dengan inner diameter kuasa 4. So kita akan masuk je lah. Jadi tadi sebab dia beritahu thickness adalah 0.01 meter, jadi kita kena tolak daripada outer diameter tolak dengan dia punya
dia punya thickness. So akan dapat dia punya inner diameter adalah 0.03. So masuk dalam formula saja. So akan dapat 2.74 times 10 the power of negative 6. Dan untuk JBC kita guna formula macam biasalah, pi over 2 times dengan C the power of 4 lah, C outer lah, dapat 4.0212. Dan the shear stress pula kita akan masuk, iaitu shear stress iaitu tau AB maximum TC over J, masuk macam biasa. So you akan dapat 29.1 megapascal, and the tau BC maximum TC over J equal to 59.7 megapascal. So just substitute into the formula sajalah. Law of twist. Okay, because occasionally the design of shaft depend on the restricting the amount of the rotation or twist that may occur when the shaft is subject to a torque. Okay, furthermore, being able to compute the angle of the twist for the shaft is important when analyzing the reactions on statically in determined shaft. Usually in engineering practice, the material is homogeneous so that the G is constant, so also the shaft cross-section area and the external torque are constant along the length of the shaft. So the angle of twist is the delta equal to summation of TL over JG. So T is the internal torque at the arbitrary position X, J is the shaft polar moment of inertia, G is the shear modulus of elasticity for the material. Okay, because dia akan ada, kita panggil sebagai the angle of twist lah. Okay, so kita nak dapat, so daripada figure ni you all boleh tengok the angle of twist. So ada torque, so the opposite direction, bahagian hulu, bahagian depan dan bahagian belakang. So the opposite direction torque, okay, hand rules, and then dia akan ada satu angle of twist lah. Okay, so kita masuk the last example. Dia beritahu okay, the gears attached to the fixed and the steel shaft are subject to the torque as shown. If the shear modulus of elasticity is 80 gigapascal, itu dia punya value of the G, and the shaft has a diameter of 40 mm, determine the displacement of the tooth P and on the gear A. The shaft turns freely within the bearing at the B. Take G equal to 80 times 10 the power of 9 Newton meter over meter lah. Okay, so kalau tengok dekat sini, so kalau korang tengok, you all tengok dekat sini, dia ada bahagian A, B, C, D, E. So E tu bahagian support, G tu B tu adalah bahagian di mana dia beritahu fix. Ataupun dekat situ kita akan letak dia punya biasa bearing lah, bearing. Jadi dekat bahagian roda tu A, C, D, ada tiga ya. Jadi kita akan buat first kita akan buat section ni lah. Jadi untuk bahagian part A, C tu, so ada satu bahagian so kita akan dapatkan dia punya torque dia lah, bahagian segment section A to C, to C to D dan juga D to E. Okay, untuk yang solution you all tengok dekat bahagian yang untuk bahagian TAC, so dia punya roda 150 Newton times meter tu kat section bahagian A, and then TAC tu sebelum C lah. So dia akan ada torque. So torque tu biasa dia akan opposite direction lah daripada yang arah roda tu. Okay, jadi TAC dia bahagian sana. So 100 Newton time meter jugalah. Okay, untuk bahagian TCD, so TCD tu kita akan buat 100 Newton time meter also di area point A. So dia akan pergi kat bahagian kat point C lah, 280 Newton times meter. And then dia punya torque dia adalah opposite daripada yang point C tu. So dia akan menganjur ke arah sana kan, opposite direction. Jadi untuk dapatkan tu adalah 150 Newton meters minus 280 Newton times meter, so akan dapat 130 lah Newton time meter.
Dan untuk bahagian yang terakhir iaitu TDE adalah bahagian selepas daripada point D. So dia akan dapat the opposite direction also. The opposite direction. Kalau ikut kat sini dia adalah dapat bahagian clockwise lah. Okay, dia masuk mengaju ke dalam. Okay, so dia akan dapat 170 Newton times meter. 150 Newton times meter minus 280, saya dapat 130, tolak dengan 40, okay, sorry, tambah dengan 40, sebab the same direction with the 280 Newton times meter. So akan dapat 170 Newton times meter. Jadi sekarang ni kita nak tahu what is the angle of twist lah. Okay, jadi you all akan buat dia punya plot of the diagram, top versus dengan X direction. So ini contoh, ini adalah dia punya plot, graph plot lah. Okay, 0.4, 0.7, 1.2 direction dia. So akan dapat lah. Okay, dia adalah minus So untuk TCD tu minus 130 Newton time meter, dan untuk TDE adalah minus 170 Newton time meter. Okay, saya akan betulkan balik lah, sebab yang dalam solution tu dia tak letak minus, tak letak negatif, tak letak negatif. So daripada TAC equal to positive 150 Newton times meter. Okay, untuk TCD adalah 150 Newton time meters minus 280 Newton times meter, you akan dapat negative 130 Newton times meter. Dan untuk TDE 150 Newton times meter minus 280 Newton times meter, dan juga minus 40 Newton time meter, iaitu negative 170 Newton time meter. So you akan plotkan dia punya diagram top versus X, iaitu direction dia dan meter. So akan dapat lah untuk point 0 to 0.4. Okay, kita akan tengok direction 0.4, 0.3, 0.5. So 0.4 for the initial, and then second is 0.7, and lastly is 1.2 meter. So you akan plotkan dia punya tu. Jadi for the 0.4 is 150 positive, and then for the next is 0.7 minus 130, and then at the point 1.2 meter is the negative 170 meter time meter lah. And then after dah dapatkan semua tu, kita kena cari iaitu polar moment of inertia, sebab dia beritahu dia adalah solid shaft, bukan hollow shaft. Jadi kita guna J equal to pi over 2 times C the power of 4 lah. So masuk substitute the value kat dalam tu. So you akan dapat dia 3.771 the times of the power times the power of minus 9 atau negative 9 meter power of 4. And then masuk dalam formula angle of twist, okay, iaitu summation of TL over JG. So you akan dapat dia adalah minus 0.2121 rad. So tukar radius kepada rad kepada angle, so akan dapat minus 12.15 degree. So dia beritahu since the answer is negative, by the right hand rule the thumb is directly towards the end of the shaft, and therefore gear A will rotate as shown. The displacement of the choose P on the gear A is KSP equal to, okay, so 0.2121 rad times the 100 mm. So dia punya the displacement of the choose P on the gear A is the 21.2 mm. So itu adalah jawapan dia lah. Jadi untuk torque ni sebenarnya, kalau you all tengok dekat bahagian roda tu, dia sebenarnya kalau untuk solution untuk setiap tu, dia akan kita akan potong for the each segments. Kita akan potong ni for the each segment lah. Okay,
Jadi kalau tengok dekat sini, dia akan in opposite direction. Kalau tengoknya contoh yang tadi, yang terakhir tu, dia akan in opposite direction with the roda tu, ataupun yang menggerakkan dia lah. Jadi kita akan dapat dia punya bahagian torque tu, of the movement yang kita nak cari tu adalah in opposite direction daripada pergerakan movement of the roda tersebut. Okay, so saya rasa setakat di sini saja untuk chapter yang terakhir, iaitu chapter torsional of circular shaft. So dia melibatkan torsion, iaitu pergerakan pada sesuatu shaft. Jadi shaft pun ada dua bahagian, satu shaft untuk yang full solid dan juga hollow. Jadi kita, kepentingannya untuk saja ni, you all kena tahulah dia punya how to get the value, torque value. So torque, saya refresh balik, torque equal to F times dengan D atau A. So force dengan direction, tapi dia konsep dia sama macam movement, tapi dia lain sikit. And then dia perlu consider the sectional point. Macam saya cakap tadi, dia ada sectional point, iaitu kita akan buat the vector representation, kan. So dia, kita tahu lah dekat mana bahagian torque, dekat mana bahagian dia punya movement of the torque tu, kan. And then kena tahu iaitu macam mana nak guna right hand rule. And then untuk dapatkan internal torque, kita kena separate section by section. And then kalau ada force kat depan tu, kita consider juga dia sebagai the one of part lah, untuk dapatkan dia punya value. And then kena cari dia punya iaitu pola movement of inertia, iaitu J. So separate into two, satu solid shaft, satu lagi adalah tubular shaft. Okay. And then maximum shear stress, okay, iaitu tau max, kena tahu juga. And then for the last, okay, kena tahu juga macam mana how to build out the torque versus distance diagram, kena tahu juga. And then lastly, kena tahu angle of twist, how to find the angle of twist lah. So itu saja untuk bab yang terakhir, iaitu bab yang ke-8, iaitu torsional of a circular shaft. So kalau ada soalan boleh tanya saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.